Hmm. Sepertinya kemarin saya sudah sharing ada tugas. Ini kalau nggak salah 2A sampai E. Sean, Mas student, Oh, belum semua, Bro. sudah bagian 2A, B, C, D, E. Sebentar, aku nggak salah share screen-nya. Sebentar. Eh, Oke, 2A sampai E kawan-kawan sudah kerjakan? Sean, Brian, Adrian, hast du Teilchoy A und auch Choy B? Ah, bis E, meine ich. Sean, oke, boleh kita bahas nggak kawan-kawan 2A sampai 2E? Oke, bisa? Brian, Adrian? Oke, Bro. So, ja. So fangen wir an, dann hier 2A, ja? Wie machen seit 2 Monaten? Was ist das? Wie machen seit 2 Monaten? Gitu, Brian? Yuk, boleh dijawab kawan-kawan, biar kita bahas langsung ke materi yuk. Yuk, udah, Brian sama Adrian, bagian 2A, B, C, D, E. Yang satu, Bro. 2A. Praktikum. Ya, genau, Praktikum. Hmm, di firma. Gut, die Firma ist groß. Und Hmm, ich mache seit 2 Monaten ein Praktikum in einer Firma in Hannover. Die Firma ist groß.
Sie hat circa 80 Mitarbeiter. Der Mitarbeiter kommen aus den ganzen Welt. Das ist so. Wir haben am Nachmittag auf apa? Auf Pause. So, boleh. Und dann, was noch? Dan präsentieren meine Kollegin ihre Arbeit. Hm. Meine Kollegen. Genau, meine Kollegen sind total nett und haben immer Zeit für meine Fragen. Ich arbeite jeden Tag 8 Stunden, mittags habe ich eine halbe Stunde. Ini harusnya adalah eh harusnya pause ya, Bro? pause. Berarti yang ini harusnya adalah Hmm. be Besprechung. genau. Besprechung. Ini semuanya kapital ya. Oh, awalnya ya. Oke. So, kita coba artikan ya. Email sesuai monatan and praktikum. Saya udah punya di sekitar 2 bulan itu sebuah praktikum in einer Firma in Hannover ya, di sebuah perusahaan di Hannover. Di firma is groß, company-nya besar. Sie hat circa 80 Mitarbeiter, punya sekitar 80 pegawai. Sie di sini mengacu kepada di firma ya. Die Mitarbeiter kommen aus der ganzen Welt. Pegawainya berasal dari seluruh dunia ya. Das ist so, that's cool. Wir haben am Nachmittag Besprechung. Besprechung kan meeting ya. Jadi kita after meeting, kita punya pre-meeting dan presentieren meine Kollegen ihre Arbeiten. Lalu si koleganya mempresentasikan pekerjaan. Meine Kollegen sind total nett. Kolega-kolega saya itu sangat baik und haben immer Zeit für meine Frage. Selalu punya waktu untuk pertanyaan saya. Ich arbeite jeden Tag 8 Stunden. Setiap hari saya bekerja 8 jam. Mittags habe ich eine halbe Stunde. Jadi setiap mittag saya punya waktu pause eine halbe Stunde ya. Nah, ini bagian B sebenarnya kita baca di bagian blognya Laura, tapi saya lewatin dulu aja. Nanti kita kawan-kawan baca lagi habis itu jawab repeat lepas. Ini, oke. Ini udah kita bahas belum ya? Udah ya? Kalau tidak salah, bagian C Udah, Bro. udah. Bagian D sudah? Bagian D belum ya? Marco kommt auf spät und in die Arbeit. Bla bla bla. Heute kommt er schon 8. Kira-kira apa? Fatma, Brian, Adrian. Marco always complete pekerjaan. Bla bla bla. Heute kommt er schon 8. Welche Konnektoren sind richtig? Aber, oder, atau un? Aber. Aber, genau. Morgen arbeitet er meistens am Komputer. Pagi hari dia bekerja paling banyak mostly di komputer. Bla bla bla. Nachmittag besucht er Kunden. Titik-titik after midday dia mengunjungi pelanggan. Apa itu? Un oder aber? Morgen bla bla bla. Nachmittag bla bla bla. Berarti das ist ya? Fatma, Brand, Rian? Und Un, genau ya. Sein Chef ist noch jung. Chefnya itu still young. Bla 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 arbeitet noch nicht lang für die Firma. Titik-titik belum bekerja begitu lama ke company-nya. Berarti apa dong? Fatma boleh bantu saya? Un oder aber? What is this? Aber, tapi belum lama kerja di company-nya ya.
Nummer 4. Mittags trifft Marco seine Kollegin im Café. Mittags, Marco ketemu sama koleganya di kafe. Bla bla bla, is im Park Puterbrot. Dia makan di Park Puterbrot. Berarti adalah mittagsnya dia ketemu kolega, titik-titik, makan butterbrot. Kira-kira apa? Yuk, Fatma, Brand, Adrian, masih tas? Order. Order, genau. Nomor 4, die Besprechungen sind lang, meetingnya lama. Bla bla bla, sie sind immer interessant. Mereka selalu interesting. Kira-kira apa ya? Aber. Aber, good. Terakhir, Marco trifft abends seine Freunde. Marco ketemu dengan teman-temannya pada sore hari atau malam hari ya. Titik-titik, dia stay di rumah. Jawabannya adalah yang tepat adalah Order. order. Oke, see? Penggunaan order aber seperti biasa, kawan-kawan lihat ya posisinya nol dalam kalimat, jadi tidak mempengaruhi baik kalimat pertama atau bagian kalimat kedua ya. Tetap posisinya. 1, 2 kata kerja, lalu ada order aber, 1, 2 kata kerja. Aber berarti ada pertentangan, order pilihan, kalau un berarti sama-sama ya. Oke, dan lain sebagainya. Bagian B dan bagian E, silakan kawan-kawan lanjutkan. Saya akan langsung ke sini ya. Oke, kemarin kita udah bahas nih tentang preposisi dan juga tentang datif. Kalau kawan-kawan ingat, di dalam kata kerja, di dalam yang namanya kasus ada nominatif, akusatif, dan datif yang kemarin baru kawan-kawan ingat ya. Nah, datif ini punya yang namanya bentuk preposisi mid datif ya. Jadi nanti kawan-kawan akan kenal ya di buku Aberhalo yang saya pernah sharing juga di situ ada eh, apa yang dengan akusatif dan apa yang dengan datif ya. Nah, salah satu preposisi atau yang kita kemarin sudah bahas, preposisi dengan datif adalah mid ya, yang artinya dengan. Tapi selain daripada itu, ada juga beberapa preposisi yang kawan-kawan bisa pelajari. Beberapa di antaranya adalah aus, by, mit, seit, nach, von, zu, gegenüber. Apa itu? Aus itu artinya adalah dari. Nah, bisa dari tempat atau dari material. Maksudnya, apa? Di Kleidungen, apa? Wird aus bla 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 gemacht. Mungkin terbuat dari apa? Kalinen kah? Oder Volka und so weiter ya. By itu pada bisa pada tempat atau pada waktu. Contohnya kalau pada tempat misalnya by meiner Oma. Tapi kalau pada waktu misalnya by Napoli, oder misalnya by was ist das? Hmm, by meinem Geburtstag boleh gitu kan. Yang penting waktu. Atau meet, tadi kan meet bisa dengan sebuah instrumen atau dengan cara tertentu. Lalu selain itu ada Zeit. Zeit itu artinya adalah since, sejak, udah pasti namanya sejak mengkaitkan dengan waktu. Nah itu after, after itu bisa dengan waktu atau after terhadap tempat ya, setelah apa gitu ya. Pon artinya dari juga sama, bisa waktu atau dari sebuah tempat. Zu itu artinya gegenüber itu artinya berlawanan ya. Nah, kan kemarin udah bahas nih. Oh, datif itu adalah apa aja, Prau? Oh, ada yang namanya eh dem untuk maskulin, der untuk feminim, terus apa lagi nih? Eh dem juga untuk netral dan den untuk plural. Tapi jangan lupa kata bendanya ditambahin n. Nah, kalau untuk preposisi tinggal disesuaikan aja konjugasinya gitu. Tapi perhatian kawan-kawan, ini tambahan ya nanti kan kita bahas juga. Kalau yang misalnya ada kamu ketemu by, vom, zoom, zur, ini adalah singkatan dari by them, von them, zu them, juder, gitu ya.
Tapi cuman ini doang ya, sama in. Tapi nanti ini kita akan bahas after ini. Gitu ya. Nah, secara garis besar saya ingin coba kawan-kawan coba deh ya. Hubung satu, ambil 5 nomor. Oke. Masing-masing ambil 5 nomor, terserah. Nanti saya akan acak minta jawabnya. Eh, Kerjakan ini sesuaikan dengan endung yang pas. Oke, kalau ini kan cuma gampang ya, merubah artikelnya doang. Nah, tapi kalau hubung dua, kamu cari preposisi yang pas, disesuaikan di sini. Gitu ya, sama. Ini 5 nomor, ini 5 nomor. Gitu ya, oke? Coba, boleh dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 5 sampai 10 menit.
Oke, coba kita bahas ya. Oke, Fatma, hubung satu Bita dan Paul Ford met them taxi nach Haus. yang mana? Paul fährt mit dem Taxi nach Haus. Oke. Dan, was noch? Maria once said einem Jahr in Wien. Gut. Maria wohnt seit einem Jahr in Wien und dann? Ich hole das Paket von der Post ab. Okay, von der Post, genau. Und dann? Wann gehst du morgen aus dem Haus? Gut, aus dem Haus. Und dann? Ada lagi? Wohin gehst du nach dem Essen? Sehr gut. Oke. Oke, Raya, next. Paul bitte den Wein aus äh, dem Keller. Genau. Next. Peter won by the Elton. By den. Altan. Altan itu plural. Oke. Oh, oke. Next. Hmm? Eva arbeitet seit einer Einer, won itu. Woh itu feminim. Und dann? Klaus nimmt die Jacke aus äh, dem Schrank. Genau. Und dann? Nach der Arbeit besucht Maria. Oke. Selanjutnya Adrian. Bitte. Ja, das Hotel liegt den Bahnhof gegenüber. Oke. Dem Bahnhof. Bahnhof maskulin. Und dann? Max wohnt lange bei äh, sein, seine Tante. Deiner, Sein, tante. Tante kan feminim ya. Feminim dalam relatif adalah der. Hubung dua lagi, Adrian. oh, Paul geht mit dem Hund. Genau. Mit dem Hund spazieren. Terus. Diese Tomaten kommen aus Spanien. Gut. Und dann. Ich wohne seit 3 Monaten. Terus. Ja, die Tankstelle liegt im Parkhaus äh, Was ist das? Gegen. Ü. gegenüber. Oke. Fatma, bagian E, bitte. Ja, wie viel Geld hast du bei dir? Genau. Kannst du mich am Flughafen abholen? Gut. Atau kannst du von dem. Ya. Von dem Flughafen abholen. Kenapa? Karena di sini nggak ada pakai am ya. Oke. Next. G. Maria will meet me Kan. in Ulaanbaatar. H. Ik bring dik Zumbaho. Good. I. Maria wanna be ihren Eltern. Friend nomor J. Next. Brand. Sie fährt
Mit dem Taxi nach Hause. Oke, Kak. Wir holen unser Tante äh, von Bahnhof ab. Oke, von Bahnhof. Boleh. Und dan? Heute Nachmittag gehe ich äh, Gehe ich hmm, yang ini nggak tahu, Bro. to Oke. der. Ke. Ya. Oke, kelasnya to close aja. Nggak usah pakai to der. Close itu kan sama orang ya. Saya kira tadi kelas. Oke. Em? Yang dua lagi belum. Oke. By Regen, pada saat hujan, mag ich nicht joggen. Ya, kan baik dan waktu. Atau mit atau misalnya ini titik-titik wem is das Geschenk. Nah, ini kita bisa karena kan harusnya sebenarnya mungkin untuk siapa? Nah, karena di sini nggak ada untuk, kalau untuk kan dengan akusatif bisa eh misalnya oh by wem is das Geschenk? Bersama siapa si Geschenk itu? Karena wem itu adalah pernyataan untuk orang, berarti kita cari dong yang untuk orang mana. Bisa by bisa orang, atau misalnya bisa pakai apa? eh Pon. Pon itu juga bisa ya. Von wem is das Geschenk? Dari siapa itu si siapa namanya? eh Hadiahnya, gitu ya. Oke, itu salah satu contoh penggunaan preposisi dalam datif. Kenapa kita belajar ini? Karena nanti ada preposisi lagi dengan akusatif. Yang kita pernah pelajari dulu kan ada pure. Nanti ada lagi yang banyak ya. Habis ini kita bahas sedikit lagi. Nah, ini adalah beberapa contoh lagi di hubung tiga, yaitu pertanyaan yang dijawab dengan menggantikan yang di sini dengan bentuk datif. Tapi nanti saya akan bahas next session biar nggak terlalu numpuk, kita bertahap-tahap. Nah, kita bahas dulu nih ya. Kemarin kan kita sudah bahas tentang datif ya. Saya udah pernah bilang nih sama kamu, oh ada bentuk datif, ada bentuk akusatif ya. Nah, saya ingin coba kawan-kawan kembali ke sini, kita lihat bagian F. Bagian F boleh kita bahaskan ya, betul? Betul ya. Oke, kemarin saya udah kasih verben with preposisi belum ya? Oke, nanti saya kasihkan ke dalam kolom chat. Nah, di sini kawan-kawan, saya akan bahas lagi satu materi, yaitu tentang Arbeit wohin geht's du? Yaitu wohin gehst du artinya adalah kemana kamu pergi. Nah, kita akan dengarkan dulu bersama-sama ein Gespräch ya. So bitte markieren dan hier welche sind richtig. Wir haben dan hier drei Aussagesatz. Kita punya tiga kalimat pernyataan di sini. Und auch weißt du oder weißt ihr yang mana yang benar, yang sini oder yang sebelah sini ya. Lalu nanti kita dengarkan lagi dari pernyataan yang kita dengar itu, kita baca nih ya. Pernyataan yang ada di sini di bagian B, nomor 1 bis nomor 6, welche sind richtig und welche sind falsch ya. Kawan-kawan boleh baca dulu sambil saya cari dulu audionya ya. Gespräch eins.
Guten Morgen. Gut. Guten Morgen, Tom. Fährst du immer mit diesem Bus? Ja, aber du fährst doch eigentlich mit dem Fahrrad ins Büro, oder? Ja, das stimmt. Aber heute ist das Wetter nicht so gut. Schön. Dann können wir ja. Bentar, saya ulangi dulu ya. Dari yang 20. Kita ke 8. Prost. Hey, guten Morgen. Guten Morgen, Tom. Fährst du immer mit diesem Bus? Ja, aber du fährst doch eigentlich mit dem Fahrrad ins Büro, oder? Ja, das stimmt. Aber heute ist das Wetter nicht so gut. Schön. Dann können wir ja ein bisschen reden auf dem Weg in die Firma. Wo ist jetzt eigentlich dein neues Büro? Ich bin jetzt im 3. Stock, im Raum 318. Ah ja, zusammen mit Marie? Ja, genau. Und wie läuft es bei dir? Ganz gut. Ich hatte viel Stress in den letzten Tagen. Aber heute ist ein ruhiger Tag ohne Stress, glaube ich. Echt? Da hast du ja Glück. Ja, ich habe heute Vormittag nur einen Termin bei der Bank. Wir müssen über neue Projekte sprechen. Und dann kann ich in Ruhe am Computer arbeiten, Mails schreiben und so weiter. Na, das klingt ja gut. Ja, der Termin dauert auch nur ungefähr eine Stunde. Das ist echt gut. Und du? Ach, heute ist auch ein ganz normaler Arbeitstag. Zuerst muss ich zur Post gehen, dann habe ich einen Kundentermin und dann muss ich zusammen mit Kollegen eine Präsentation planen. Ah, für das große Meeting nächste Woche. Genau. Um 15 Uhr habe ich einen sehr wichtigen Termin mit dem Chef. Mit Herrn Schmidt? Ja, und du kennst ihn ja. Und dann muss ich noch einen Bericht schreiben. Das klingt aber nach Stress. Da kannst du heute wahrscheinlich nicht um 17 Uhr nach Hause gehen. Ja, es wird wohl spät. Ah, wir sind ja schon da. Gehen wir noch zusammen bis zur Firma? Ja, klar. Oke, noch einmal ya. Bitte korrigieren Sie denn hier für Teil B und auch kreuzen Sie hier, welche sind richtig und auch welche sind falsch. Hey, guten Morgen. Guten Morgen, Tom. Fährst du immer mit diesem Bus? Ja, aber du fährst doch eigentlich mit dem Fahrrad ins Büro, oder? Ja, das stimmt. Aber heute ist das Wetter nicht so gut. Schön. Dann können wir ja ein bisschen reden auf dem Weg in die Firma. Wo ist jetzt eigentlich dein neues Büro? Ich bin jetzt im 3. Stock, im Raum 318. Ah ja, zusammen mit Marie? Ja, genau. Und wie läuft es bei dir? Ganz gut. Ich hatte viel Stress in den letzten Tagen. Aber heute ist ein ruhiger Tag ohne Stress, glaube ich. Echt? Da hast du ja Glück. Ja, ich habe heute Vormittag nur einen Termin bei der Bank. Wir müssen über neue Projekte sprechen. Und dann kann ich in Ruhe am Computer arbeiten, Mails schreiben und so weiter. Na, das klingt ja gut. Ja, der Termin dauert auch nur ungefähr eine Stunde. Das ist echt gut. Und du? Ach, heute ist auch ein ganz normaler Arbeitstag. Zuerst muss ich zur Post gehen, dann habe ich einen Kundentermin und dann muss ich zusammen mit Kollegen eine Präsentation planen. Ah, für das große Meeting nächste Woche. Genau. Um 15 Uhr habe ich einen sehr wichtigen Termin mit dem Chef. Mit Herrn Schmidt? Ja, und du kennst ihn ja. Und dann muss ich noch einen Bericht schreiben. Das klingt aber nach Stress. Da kannst du heute wahrscheinlich nicht um 17 Uhr nach Hause gehen. Ja, es wird wohl spät. Ah, wir sind ja schon da. Gehen wir noch zusammen bis zur Firma? Ja, klar. Oh ya. So, guys, Teil 5a. Bitte dann. Oke. Tom und Julia sind Kollegen? Tom und Julia sind, was ist das? Kollegen. Oke, und dann?
Hmm, Yakin kollegen? yang kedua, Yang pertama, coba. So, sure, that cannot be ambition. Ceritanya si Tom numpangin ini ya. Who is yes eagerly Dinois Bureau ya. Jadi dia nanya your new kantor tuh di mana? Bla 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 bla. Oh berarti konteksnya di sini si Tom itu tidak satu kantor. Jadi keine Kollegen. Oke? Nah, oke. Next step. What is that, number 12? Fatma? nah house, Nah, house? Hmm. Oke, ini jawabannya adalah Zur Büro. Ins Büro atau nah firma ya. Oke, kita lihat ya. Hey, guten Morgen. Guten Morgen, Tom. First du immer mit diesem Bus, bla 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 ya. Ja, das stimmt, aber heute das Wetter ist nicht gut. Schön, da können wir ein bisschen reden auf dem Weg in die Firma. Berarti kita bisa untuk ngobrol dikit dalam perjalanan kita ke kantor. Jadi jawabannya adalah untuk ke kantor, gitu ya. Oke. Terus, mereka berbicara tentang apa sih? Udah jelas ya, nomor drive, was ist das? Sie sprechen über? ihren Arbeitstag. Genau, Arbeitstag ya. Bagian B. Heute Vormittag hat Tom keinen Stress. Sekarang ini Tom nggak punya stres kalau belum midday atau sebelum midday maksudnya. Betulkah? Ada yang bisa jawab? Fatma? Jawabannya adalah oke. Yang heute Vormittag hat Tom keinen Stress, betul ya. Karena jawabannya di sini, oke, saya akan sharingkan. Ganz gut ya. Ini kan tadi jawabannya apa temennya ya. Ah ya, zusammen mit Mari, iya genau. Ini kan yang putih Tom ya. Ganz gut, ich hatte viel Stress in den letzten Tagen. Jadi saya punya banyak stres di hari-hari terakhir ini, aber heute in ein ruhiger ohne Stress ya. Jadi sekarang ini lebih tenang tanpa stres, glaube ich ya. Justru yang punya stres lebih banyak adalah si hmm, Yulia. Oke. Nah, next. Tom muss am Nachmittag zur Bank gehen. Ada yang bisa jawab? Dia harus ke bank after midday. Betulkah? Ada yang bisa jawab kira-kira? Ke bank? Keine Antwort. Oke, jawabannya adalah tidak ya. Dia harus ke pos, bukan ke bank ya. Itu jawabannya false ya. 3. Der Termin in der Bank dauert sorry. Benar nggak ya? Der Termin
kommen. Apakah dia ke bank? Oh iya betul, dia punya by Vormittag ya, Tom. Ja, ich habe Vormittag nur einen Termin di Vormittag by der Bank. Oke, tapi betul ya, dia punya eh ininya adalah Vormittag bukan Nachmittag, jadi false. Tapi dia punya termin in der Banknya nur ein Stunde, bukan 2 Stunden. Ini juga false. Ini false ya. Julia harus ke pos, betul. Dan Julia juga betul, dia harus membuat brief atau berita. Lalu dia harus ke chef di jam 14. Kita lihat nih, benar nggak si Julia ke chef di jam 14? Kalau kita lihat di sini, si Julia harus ke chef jam 15, bukan jam 14. Oke, gitu ya. Oke, tuh ya dari sisi ambition über die hubungan ya, von diesem Kapitel. Nah, kita lihat lagi langsung ya. Wir haben dann hier 6 Bilder A, B, C, D, E. Jede von diesen Bilder hier hat diese Aussagensatz Nummer 1 bis Nummer 6. Kita coba kerjain bareng-bareng ya. Nomor 1, nomor 1 itu ada gambar, 2 ada gambar, 3 dan lain sebagainya. Nomor 1 katanya adalah am Nachmittag geht Julia zum Chef. Kira-kira gambar mana? Welche Bild denn hier passt? Am Nachmittag geht Julia. Kira-kira jawabannya apa, kawan? Yuk, ada yang bisa bantu saya? A, B, C, D, oder F? Am Nachmittag geht Julia zum Chef. B. Ya. Get, dia pergi ke bank, ke chef, betul ya. Itu adalah chef. Chef itu adalah B ya, nomor 1. Tom kommt aus der Bank. Nun trifft Julia. So ein Zufall. Tom baru aja datang dari bank. Maksudnya baru berasal dari bank. Pun bertemu dengan Yulia. Sebuah kebetulan. Kira-kira yang mana nomor 2? E. Genau. Das ist ja Nummer 2. Nummer 3. 15 Uhr ist Julia beim Chef. Jam 15 dia pada saat itu lagi bersama si chef. Der Termin ist sehr wichtig. Nomor berapa itu? Welche Nummer ist das? Das ist Nummer? D. Genau. Nummer 4. Tom geht heute schon um 9 Uhr zur Bank. Dia pergi sekarang jam 9 ke bank. Berarti jawabannya adalah Gut. Das Gespräch in der Bank dauert eine Stunde. Percakapannya di bank berlangsung sejam adalah C. Good. Dan terakhir udah pasti adalah ini ya, Julia, Kom, von Chef, dan ketemu si Tom ya. Oke, tadi ada kata apa aja, Frau? Ada kata zur, ada kata vom, dan lain sebagainya. Ini tadi kan sedikit banyak saya bahas ya. Nah, Ortsangaben atau keterangan preposisi atau keterangan tempat, itu tempat, itu punya 3 definisi dalam pertanyaannya. Ada wohin, ada wo, ada woher. What is the unterschieden? Apa sih yang bedanya? Wohin artinya dari apa? Kemana gitu ya. In, kemana. Wo itu artinya di mana. Woher, dari mana. Nah, kalau preposisinya dengan datif, kamu bisa menjawabnya dengan ini kawan-kawan. Wohin, kemana? Zum Chef atau zur Bank.
Tapi kalau di mana? Bisa nih. By them chef. Ini kalau orang ya. Biasanya kita pakai by itu untuk menunjukkan pada orang atau pada perusahaan. Atau I arbeite bei der Nokia gitu ya. Nah, aus. Aus udah pasti dari tempat ya. Ich komme aus dem Haus. Ich komme aus der Bank. Atau bisa pakai phone. Phone biasanya dari orang ya. Ich komme aus atau ich komme vom Chef, von der Chefin dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada juga untuk menanyain di selain pakai by juga pakai in. In ini dalam kasus datif artinya di. Karena nanti in ada penggunaan dengan in akusatif, artinya adalah ke. Oke, nanti akan saya bahas di sini. Kalau in dengan datif artinya di. Misalnya, wo wohnst du? Di mana kamu tinggal? Ich wohne in bla bla bla. Atau wo studierst du? Di mana kamu belajar? Ich studiere im Haus. Saya belajar di dalam rumah. Tadi seperti saya bilang di awal, ada singkatan-singkatan. Contoh, cuder jadi cur, cudem jadi cum, baidem jadi baim, fondem jadi fom, indem jadi im. Gitu ya. Nah, untuk ngerjain lagi contoh, mari kita cobakan kerjakan bagian E. Bitte schreiben Sie dann hier die Sätze, beginnen Sie dann hier mit die markierten Worten. Bagian E yang pertama sama yang kedua. Oke, di sini ada kata-kata tempat atau orang. Coba kamu bikin pertanyaan. Contoh, wohin gehst du? Ich gehe zum Supermarkt. Atau wo warst du? Ich bin in bla 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 dan lain sebagainya. Bisa digunakan tiga pola ini acak ya. Jawabannya bisa menggunakan bantuan ini. Ini minimal saya ambil 6 ya. 2, 2, 2. Ini semuanya deh boleh. Oke? Bitte dann. 10 Minuten ya.
Oke, baik kita jawab bareng-bareng ya. Bagian E, boleh Fatma? Siapa yang ada? Oke, Brian deh. Boleh Brian? Heute Vormittag äh, ich bin beim Zahnarzt. Heute Vormittag, posisi satu. Posisi kedua, harus kata kerja atau to be ya. Berarti heute Vormittag bin ich Oke. bei dem dan Arzt ya. Next, nomor 2. Dann fahre ich zum Büro. Zudemburu, oke. Nomor 3. Dort gehe ich gleich zur Chefin. Genau. Nomor 4, Adrian. Adrian, bis sudah? Oke. Äh, um 17 Uhr äh, komme, komme ich aus die Firma. Oh, aus der ya, karena di Sorry, aus der tapi kalau 17 bacanya bukan Zibenjen tapi Sipjen ya. 17. Ya. Nomor pun Adrian. Äh, am Abend fahre ich äh, zur Freunde. Oh, itu plural berarti Zu, zu Zun Freunde. Zuden Freunden ya. Zuden. Gak bisa disingkat. Dan disingkat cuma ini aja. Zuden gak ada. Zur atau Zum. Nomor 6 terakhir Adrian. Oke. Äh, wir essen äh, zusammen in dem Restaurant. Good. Bagian F, Brand lagi. Wohin gehst du? Mhm. Ich gehe äh, zur Supermarkt. Zum Supermarkt und dann Ini yang wohin lagi atau beda lagi, Bro? eh saya minta kamu bikin 3 kali pertanyaan. Wohin, wo, sama woher. Jadi ganti-ganti. Oke. Wo warst du? Mhm. Äh, ich war bei der Ärztin. Bei der Ärztin, genau. Und dann Woher kommst du? Ich komme aus dem Zahnarzt. oke, aus dem Zahnarzt. Adrian, 3, yuk. Äh, ich, wohin gehst du? Ich gehe der, zur Post. Your boss, und dann? Wo warst du? Hmm. Ich war äh, beim Theater. Mhm. Äh, woher kommst du? Ich komme aus dem Kino. Oke, Fatma, gitu. Nomor F, Fatma sudah? Belum? Oke, kita langsung ke 6 aja ya. Nanti kita akan latihan ke hubung 10, tapi kita bahas selesai dulu sampai kurs sudah selesai.
Im bureau. Jadi di bureau ini kita biasanya ada tata cara ordnungnya. Kira-kira ngapain gitu ya. Zum Beispiel hier, wir machen dann hier die Computer einschalten. Menyalakan komputer. Gimana urutannya gitu ya. Was passt hier? Bitte ordnen Sie dann. A, B, C, D, F. Silakan kawan-kawan coba pasangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, boleh dulu kawan-kawan? Oke, coba ya kita jawab sama-sama. Den Computer hochfahren. Was ist das? A, B, C, D, E, F. Bitte? A, A, genau. Die Datei öffnen. Was ist das? C, Sehr gut. Nummer 3, den Passwort eingeben. B, B, genau. Den Drucker anmachen atau ausmachen. Was ist das? E, E, anmachen menyalakan, ausmachen adalah mematikan. Nomor 5 di Datei speichern. D, Okay, gut. Und dann den Text drucken. Was ist das? Terakhir ya. Oke, kenapa kita bahas ini? Nah, kemarin udah un oder aber. Sekarang kita pakai konektoran ini. Masih ingat kawan-kawan, un oder aber posisinya 0. Kalau cuer sama dan posisi 1. Nah, di sini kita udah punya nih ya, sama-sama gimana cara menyalakan atau eh, langkah-langkah dalam menyimpan dan ngeprint sebuah dokumen. Nah, kawan-kawan bisa gunakan ini dengan cara ini. Oke. Pertama, misalnya, cues, dan komputer, oh ya, dan bla 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 bla. Oke, ini kan ada dikasih clue-nya ya. Nah, apa aja yang bisa kawan-kawan gunakan selain cues dan aber, un oder aber, kawan-kawan bisa gunakan terakhir adalah kalau cues itu kan artinya first ya. Terus dan artinya kan adalah then. Dana artinya adalah dan juga. Tapi ini posisi 0 sebenarnya ya. Sama satu lagi. Uh, Jumschluss. Jumschluss artinya adalah finally, tutup ya. Finally kamu bisa tutup print teksnya dan lain sebagainya. Ini adalah posisi 1. Jadi habis ini langsung deketin dengan kata kerja. Oke, beda dengan un oder aber. Oke, tugas kawan-kawan sekarang coba ya. 6A ini kan udah dikasih clue-nya di sini. Diselesaikan dari nomor 1 dari langkah nomor 1 sampai langkah nomor 6 dengan menggunakan teks paragraf menggunakan konektor ini. Boleh pakai ini campur un oder, nggak mungkin pakai aber sih ya, un atau oder, terus kawan-kawan akhiri dengan Jumschluss. Oke, silakan dikerjakan saya kawan-kawan. 10 menit ya, saya kasih waktu nanti kawan-kawan saya minta bacakan. Perhatikan kawan-kawan, ada yang namanya trend bar. Jangan lupa ya gimana cara bikin trend bar. Masing-masing silakan kirim teksnya ke WhatsApp saya. Sudah.
Kalau sudah boleh dikirim WhatsApp ya. Sudah? Boleh ada yang bacakan? Yuk, boleh dibacakan yang sudah? Brand, Adrian, atau Fatma? Sean?
Oke, Bren, boleh dibacakan, Bren? Zuerst hoffe ich den Computer. Zuerst para Zuerst. den komputer off ya, karena dia trend bar dari kata Oh, hover. Kamu trend bar itu kan di sininya harus di ini dulu ya, dipotong dulu kan. Jadi, zuerst fahre ich den Computer hoch. mhm, Dan eh, kalau NGB ini tren baru juga, Bro. yes, eingeben, anmachen, itu ausmachen, itu trend bar. Dan gebe ich das Passwort ein. Good, Danach öffne ich die Datei good, und speichere die Datei. und speichere ich, ya, bacanya speichere ich di data. Speichere ich die Datei dan drucke ich den Text. Terus ada lagi? Zum Schluss mache den Drucker aus. Oke, good ya. Tapi sebelum drucker, kita nyalain dulu printernya ya. Dana, mahoi, dan drucker an. Dan drucker i den text. Zum Schluss, mahoi, dan drucker aus. Gitu ya. Oke, dankeschön. Das ist ja die Benutzung von zuerst und dann. Nanti kawan-kawan, saya akan minta kawan-kawan untuk kerjain tugas ya. Ini semuanya sebenarnya sama aja. Makanya saya nggak bahas di buku. Biar kawan-kawan kerjakan latihan, dikumpulkan. Please ya. Nah, karena saya akan bahaskan langsung ke mana? Ke satu bahasan kita yaitu tentang formal brief atau surat formal. Seperti biasa, im Büro, wir haben dann hier zum Beispiel normalerweise wir schreiben immer mit Kollegen ya. Kita akan sering menulis surat dengan kolega. Dana benutzen wir dan ein formal verb. Nah, apa aja biasanya? Ini ada 1 sampai 8. Oke, saya langsung aja bahas ya. Seperti biasa, ini ada kepala surat, lalu ada nama penerimanya, alamat penerimanya, perihalnya, tapi sebelum perihal pasti sudah ada tanggalnya. Lalu ada salam, kepala suratnya ini di sini adalah pengantar, isi, penutup, sama kayak bahasa Indonesia sebenarnya. Terus salam penutup dan juga tanda tangan. Lalu, apa itu dalam bahasa Jerman? Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini adalah kepala surat. Kepala surat atau kita bisa bilang di sini adalah kop surat. Biasanya kita akan katakan apa ya? Misalnya di sini nggak ada sih ya. Oke, nanti saya lihat dulu. Nah, di sini adalah si penerimanya. Penerimanya dalam bahasa Jerman adalah Empfänger. Ini adalah penerimanya. Lalu diikuti dengan apa? Oh, udah pasti nih, diikuti dengan alamat surat. Alamat surat di sini nomor 3 itu adalah si adrese. Habis address, oh ada tanggal toh. Nah, tanggal dalam bahasa Jerman disebut dengan datum. Habis tanggal, pasti ada perihal. Perihal ini bahasa Jermannya adalah betreff. Ini adalah betreff. Lalu ada salam nih, pembuka. Kita sebut dengan apa? Salam pembukanya kita sebut dengan sapaan, oke, Anrede gitu ya. Nah, lalu diisikan isi suratnya apa, ini terserah. Biasanya kawan-kawan ini kan situasi resmi, jadi perihal pekerjaan dan lain sebagainya. Ditutup dengan apa? Gruß, salam penutup. Dan terakhir adalah Unterschrift. Unterschrift artinya adalah tanda tangan. Oh, berarti nomor 1 adalah pengirimnya, absendernya. Gitu ya. Nah, kawan-kawan boleh lihat di sini ya. Saya langsung bacakan aja.
Ini adalah kepala suratnya, dari pengirimnya siapa, penerimanya siapa, dan lain sebagainya. Kalau Strasse bisa kita singkat dengan STR titik gitu ya. Nah, biasanya sudah ada nomor alamatnya, lalu ada kode pos dengan si tempatnya. Betreknya apa nih perihalnya ini? Informasinya zum program on Islandung zum Jahrestreffen ya. Informasi mengenai program dan juga invitations untuk pertemuan tahunan. Contohnya apa nih? Ada Anrede-nya. Anrede itu sapaannya. Dalam perihal surat formal, kita biasanya gunakan seperti ini ya. Sorry, nggak ada di sini ya. Nah, misalnya Liebe Frau atau Lieber Herr. Liebe untuk feminim, Lieber untuk maskulin, ya. Lalu, atau dengan yang lebih formal lagi, Sehr geehrter Herr, bla bla bla. Sehr geehrte Frau, bla bla bla. Itu, ya. Nah, lalu, Herzlich willkommen im Club Spanyol, bla bla bla. Selamat datang di klub Spanyol, gitu ya. Sie möchten Deutsch und Spanisch sprechen und Leute aus der ganzen Welt kennenlernen? Anda ingin belajar, ingin berbicara bahasa Jerman dan Spanyol dan bertemu atau mengenal orang-orang dari seluruh dunia? Dan sind Sie bei uns richtig? Maka Anda benar bersama kami. Unsere Treffen sind immer Samstag. Pertemuan kita selalu di hari Sabtu. Im Kulturcafé. Nama kafenya adalah Kulturcafé. In der Severinstraße. Di Jalan Severin. Wir diskutieren auf Deutsch oder Spanisch über aktuelle Themen. Kita berdiskusi tentang bahasa Jerman dan Spanyol tentang tema aktual. Gern können Sie auch eine kurze Präsentation zu einem Thema machen. Tentu saja Anda bisa melakukan presentasi singkat terhadap sebuah tema. Am Abend zeigen wir einen Film aus Spanien, bla bla bla. Pada malam hari kita nonton film ya, dari Spanyol dan South Amerika. Oder wir kochen etwas zusammen. Atau kita masak sesuatu bersama-sama. Hier noch eine Information. Masih ada nih di sini informasi. Unser Jahrestreffen ist am pertemuan tahunannya di tanggal 25 Juni in Stadtparken, di Stadtparken ya. Es gibt internationale Specialitäten, ada spesialisasi internasional, Spiel für Kinder und Erwachsene und pada 21 Uhr spielt ein deutsche argentinische Musikgruppe. Viele Grüße, salam hormat, salam sayang, und bis bald. Sampai jumpa, gitu ya. Nah, kalau penutupnya, selain dari kata viele Grüße und bis bald ini, kawan-kawan bisa gunakan kalau surat formal itu adalah mit freundlichen Grüßen, artinya adalah dengan salam hormat atau dengan salam sayang, atau viele Grüße, atau bisa kita singkat dengan VG ya. Itu lot of Grüße ya. Gitu. Itu contohnya ya kawan-kawan ya. Nah, latihan sedikit ya sebelum kita yang terakhir banget ya. I know udah late banget. Nah, kita masuk ke bagian sini. Nah, kawan-kawan lihat bagian C. Oke. Lesen Sie dan hier di Einladung. Silakan kawan-kawan lihat. Di sini ada invitation, Einladung ya. Dan schreiben Sie dan hier die Antwort. Kawan-kawan silakan bikin Antwortnya. Denke Sie auch menggunakan Anrede dan Grusnya. Kamu pikirkan pakai apa nih? Sapaan dan juga pengnya. Suratnya adalah seperti ini. Kita akan melakukan perjalanan kantor dan mengundang kami bla 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 di sini dan di sini. Silakan kawan-kawan jawab dengan bahasa singkat. 15 menit deh saya kasih waktu, kirimkan ya ke saya atau nanti saya minta kawan-kawan untuk bacakan. Salah satu saya tunjuk. Oke? Bitte dan boleh menggunakan sedikit bantuan dari Google. Coba boleh.
Oke, boleh dikirimkan sudah? Adrian, Brand, sama Fatma. Kalau sudah boleh dikirimkan. Ah, Morgen, Albina. Hi Gregor, möchtest du auch einen Kaffee? Ja, gern. Wie geht's dir? Alles gut. Oke, sambil nunggu kawan-kawan mengerjakan, kita coba bahas dulu ke selanjutnya ya. Yang ini boleh nanti dilanjutkan, kita bahas ke sini dulu. Nah, kawan-kawan, when we are done here in bureau, normal bahasa haben wir dan small talk. Small talk udah pasti artinya adalah pembicaraan kecil ya. So, wir hören dann hier zusammen di drei Gespräche ya. Sebenarnya kita akan dengarkan 3 dialog, oke. Dan bitte kreuzen Sie hier, welche sind das Themen für ein Smalltalk im Büro ya. Mungkin kayak itu SIF of Arbeit, of Sport, Wim, Wetter, und so weiter ya. Dan bitte hört mal dann hier die Gespräche. Danach kreuzen Sie an hier, welche Themen hier spricht die Leute. Und dann, nächste, wir haben dann noch hier die Anzeige, ya. eins. Das wieder heiß heute, oder? Ja, das stimmt. Zum Arbeiten etwas zu heiß. Da möchte man lieber an den See oder ins Schwimmbad gehen. Ja, ein toller Sommer dieses Jahr. Also, einen schönen Tag noch. Danke. Ihnen auch. 2. Alles klar? Ja, ja, alles gut. Sag mal, hast du gestern auch das Fußballspiel gesehen? Ja, das war echt spannend, oder? Zum Glück haben wir gewonnen. Das 3:2 war ja wichtig. Nächste Woche spielen wir dann gegen Stuttgart. Am Samstag, oder? Du, ich muss los. Bis später. Ja, bis dann. 3. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie war das Wochenende? Sehr schön. Wir hatten Familienbesuch und das ist ja immer schön, aber auch ein bisschen anstrengend. Und bei Ihnen? Auch gut, danke. Wir waren in Berlin und haben Freunde besucht. Ah, das klingt auch gut. Ja, es war wirklich nett. Also, bis später. Tschüss. Oke, ya. So, Gespräch 1, Bahasa Themen von Gespräch 2 und auch 3. Friend boleh bantu saya. Yang pertama itu temanya tentang apa? Wochenende. Wochenende. Pertama. Yang kedua? What's this? Yang kedua sama ketiga ke skip, Bro. Oke, yang pertama adalah wochenende, yang kedua adalah sport, yang ketiga adalah tentang family ya. Saya putarkan audionya biar kawan-kawan bisa lihat bersama. Nah, sambil dipahami ya makna dari dialognya.
ist leer. Ist das wieder heiß heute, oder? Ja, stimmt. Zum Arbeiten etwas zu heiß. Da möchte man lieber an den See oder ins Schwimmbad gehen. Ja, ein toller Sommer dieses Jahr. Also, einen schönen Tag noch. Danke. Ihnen auch. 2. Alles klar? Ja, ja, alles gut. Sag mal, hast du gestern auch das Fußballspiel gesehen? Ja, das war echt spannend, oder? Zum Glück haben wir gewonnen. Das 3:2 war ja wichtig. Nächste Woche spielen wir dann gegen Stuttgart. Am Samstag, oder? Du, ich muss los. Bis später. Ja, bis dann. 3. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie war das Wochenende? Sehr schön. Wir hatten Familienbesuch und das ist ja immer schön, aber auch ein bisschen anstrengend. Und bei Ihnen? Auch gut, danke. Wir waren in Berlin und haben Freunde besucht. Ah, das klingt auch gut. Ja, es war wirklich nett. Also, bis später. Tschüss. Oh ya, das ist ein bisschen ya Inhalt des Gespräch, isi dari percakapan. Oke? Nah, wir lesen dann hier den Text für German Smalltalk im Büro ya. Smalltalk im Büro, jeder kennt die Situation, setiap orang tuh mengenal situasi, man trifft Kolleginnen oder Kollegen im Bus oder im Aufzug und muss schnell als Gesprächsthema finden. Kadang orang bertemu dengan kolega, baik cewek maupun cowok, di bus atau di lift, dan harus dengan cepat membuat sebuah tema dialog, menemukannya ya. Das ist nicht gar nicht so schwer, nggak begitu susah sebenarnya. Ein Thema ist immer sehr beliebt. Ada tema yang sangat disukai. Contohnya apa? Das Wetter, cuaca. Finden Sie das langweilig? Apakah kamu menemukan itu membosankan? Ya, yes, vielleicht, mungkin, aber über das Wetter kann man immer reden. Tapi tentang cuaca, orang tuh bisa untuk sering ngomong itu ya. Sie können über Ihre Pläne für das Wochenende oder Ihren Urlaub sprechen. Anda bisa berbicara tentang plan Anda pada saat weekend atau tentang liburan Anda. War gestern Urlaub, war gestern ein Fußball-Event sehr interessant? Apakah sesi football pertandingan di televisi kemarin itu menarik? Vielleicht interessiert das auch die anderen. Mungkin itu juga menarik buat yang lainnya. Fragen Sie, tanyalah itu ya. Waren Sie gestern im Kino? Apakah mereka di bioskop? Erzählen Sie vom Film? Kamu bisa cerita juga tentang film. Das ist neutral und alle können etwas dazu sagen. Itu netral dan semua orang tuh bisa bicarakan hal itu gitu. Auch Kinder können ein gutes Thema sein. Anak-anak juga bisa jadi sebuah tema sebenarnya ya. Fragen Sie, wie geht es den Kinder? Dan ini adalah apa kabar anak-anaknya? Oder ist Ihre Tochter oder Sohn schon in der Schule? Apakah anak cewek maupun cowoknya udah di sekolah nih gitu ya? Aber formulieren Sie die Fragen zur Familie nicht zu persönlich. Tapi kalau pertanyaan tentang keluarga itu nggak boleh terlalu personal gitu ya. Politik, religion, geld, duit gitu ya, krankheit atau sakit gitu ya. Itu bukanlah tema untuk small talk. Sprechen Sie auch nie über andere Kollegen. Kamu juga nggak boleh ngomongin tentang orang lain ya, kolega lain. Deswegen die meisten Leute nih, itu yang paling orang nggak suka ya. Itu adalah tema-tema yang biasanya digunakan di small talk. Nah, nanti kawan-kawan bisa lihat ya, contohnya di sini adalah, oh ada weather. Weather itu gimana nih cara misalnya kita nanyanya? Oh kalau weather, misalnya kita bisa pakainya dah, heute ist es wieder heiß ya. Atau apalagi nih kalau misalnya kita dengan weather, misalnya, endlich Freitag gitu ya. Weather, itu aja lah ya. Atau Wochenende, wie war Ihre Wochenende? Atau misalnya ngomong endlich Freitag, bla bla bla. Kalau sport, kamu bisa misalnya sehen Sie Fußball atau mögen Sie eigentlich Sport gitu ya. Und dann family, misalnya tentang anak, kalau wie alt die Kinder. Kalau misalnya hujan, kamu bisa ke weather juga ya. Jadi contoh-contoh small talk yang bisa kamu gunakan. Du kannst dir das benutzen, wenn wir mit
unsere Kollegen oder Kolleginnen hier im Büro ein Smalltalk machen ya. Nah, kawan-kawan, saya akan putarkan sedikit ya contoh dari nanti kawan-kawan silakan kerjakan lagi ya. Hubung subuh, kawan-kawan silakan kerjakan sampai 94. Kemarin kan kita sudah mengerjakan sampai halaman sini ya, yang F ya. Kita sudah sama-sama kerjakan. Tugas kawan-kawan adalah ada 89 ini yang kita kerjakan. Silakan kawan-kawan kerjakan sampai halaman 94 dilengkapi. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi kita bahas, hanya berupa latihan aja ya. Ini dikerjakan halaman 89 sampai 94 untuk tugas. Nanti hari Jumat kita akan coba, saya akan coba minta lihat untuk kawan-kawan kerjakan, kumpulkan ya. Dan terakhir banget ya kawan-kawan ya, saya akan putarkan sebuah video untuk di bagian terakhir. Nah, bagian terakhir ini apa, Frau? Bagian terakhir ini adalah seperti biasa, kita akan menyaksikan video di mana di sini kita akan melihat scenes Anna doing something. Anna macht ein Ding. So, wir haben dann hier di Builder, kita punya gambarnya. Nanti kita coba untuk pasangkan atau urutkan kejadiannya kemana aja dia. Lalu, nanti kita juga akan menjawab dari video juga untuk melengkapi yang ini ya. Saya akan putarkan yang terakhir kali, kawan-kawan, sebelum kita tutup kelas ini. Was für ein Stress. So viele Termine. Erst zur Bank, dann schnell zum Termin beim Chef, um 12 Uhr zur Post, in der Mittagspause zum Fitnessstudio, nach der Arbeit schnell zum Bahnhof Oma abholen. Dann erstmal Kaffee. Tee trinken mit Oma im Café, dann nach Hause umziehen, danach ins Kino. Kawan-kawan bisa dengarkan. When you Oke, so kita coba jawab ya. So, was has done here? So, nomor B. Was is das did here di Ordnung? Ada yang bisa jawab? Nomor 1 adalah was zuerst? Adrian, Fatma, sama Brent? Ada yang bisa jawab? Zuerst, Bang. Und mit dem Chef. Und auch, na der Chef, was ist das? Spazieren und Fitness und ist Oma. Na der Oma, was ist das? Apa? Essen mit Oma zum Kaffee und die letzte ins Kino. Iya, ya, that is the activity von Anna ya. Nah, ini tinggal kita bahas. Sebenarnya tadi sama putar, tapi loadingnya lama. Kita jawab aja ya. Hai Max, bla bla bla, meine Oma, ingeblang. Apa ini? Kamu jawab. Kamu bisa jawab dengan Hai Max, das ist mein Oma, ingeblang. Bla bla bla, Frau Blank. Nah, berarti kan ngejapa lagi kan? Guten Tag, Frau Blank. Terus apa nih titik-titik-titik? Halo, gitu ya. Atau misalnya bisa diganti juga. Halo, Frau Blank, guten Tag. Itu juga boleh ya. Und dann, titik-titik Max. Oke.
Ini juga bisa jawab halo Max, ini bisa dijawab dengan Freud nih. Freud nih ternyata adalah senang banget saya ketemu apa namanya? Ketemu Oma ya. Nah, do Max has do do apa nih? Apa yang dibutuhkan? Mungkin drucker ya. Do Max has to do einen drucker. Apakah kamu punya printer? Nur zwei apa? Ya, klar. Was muss du aufdrucken? Ya, tentu. Apa yang harus kamu print gitu kan? Nur zwei bla bla bla. Dua apa nih? Berarti nur zwei Kino-Tickets. Oma und ich gehen heute Abend ins Kino. Terus terakhir adalah kein Problem, dann mache ich schnell dan lain sebagainya ya. Nah, itu dia kawan-kawan terakhir dari Kapital Sieben. Di Kapital Sieben ini pasti kita akan bahas, kita sudah bahas tentang yang namanya Reihenfolge beschreiben. Ya, tadi ya langkah-langkahnya, terus kita pelajari juga konektorannya, un oder aber, beri standarnya seperti apa dalam bentuk formal. Smalltalk machen hier im Büro, wie kann man das hier aussagen? Ja oder nein sagen, gestern haben wir auch gelernt ya. Terus dalam gramatik kita pelajarin dengan preposisi, datif, dan juga kita bahas juga dalam datif, ada Ortanggaben juga bentuk kursnya, dan juga kita bahas tentang penulisan surat juga ya. Jangan lupa tugasnya saya kasih kepada kawan-kawan sampai halaman 94 silakan dikerjakan. Yang bagian audio ini dilewat aja ya. Oke, habt ihr noch Fragen für heute? Alles klar? Brand, Adrian? Klar, Frau. So ja. Dankeschön denn für heute. Wir treffen uns dann am Freitag. Das ist alles und tschüss, auf Wiederhören. Thank you guys. Danke, Frau. Ja. Danke.